Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I'm Shivani Sangelkar and these are the headlines. Roadside garbage threatens to put damper on Shirgav's famous Lairai Jatra as state's garbage still a problem for authorities despite efforts. Rusting government vehicles begin piling up outside North Goa collectorate office, giving the impression of an art installation outside the seat of North Goa administration. Mental health continues to put on the back burner even as suicide figures remain high. Efforts needed given the sensitive nature of the issue. And now for the news in detail. The issue of garbage has ravaged the state. Despite efforts by the Chief Minister, not only cities but villages too continue to suffer from roadside garbage dumping. With Shirgav's famous Lairai Jatra coming up next month, locals have raised concern with regards to hygiene and beauty of their small quaint village. सध्या कचऱ्याची समस्या हा पळय ती खूप मोठी हा. आम्ही पंचायती लेवलार आम्ही लेबर अपॉइंट केले आणि ती 4 लेबर हा आणि महिन्याक 4 फाटी आम्ही ही गार्बेज कलेक्ट करता. आम्ही फक्त सुकी गार्बेज हा पळय ड्राय तीच आम्ही कलेक्ट करता. आणि परंतु हांगा अशी हे समस्या हा, लोक थोडे असे आहा की हांगा उक्ताड्यार हाडून कचरो उडयता. हांगा पळय आमची गांवाची जी सुंदरता हा ती ह्या कचऱ्याक लागून सगळी नष्ट जाल्ली आहा. हांगा पळय देवळान हांगा लोक ह्या रोडान लोक येता ते रोड पळयता. तरी आमी कितें करता टायम टू टायम कितें आहा आमची कितें तरी हें वाचूंक आमी लेबर घालून आमी स्वताचे हे करून सुद्दां आमी हांवें स्वता कलेक्ट केल्ली आहा कळ्ळें तुका. पूण आतां हांव लोकांक हें आव्हान करता की तुम्ही कचरो आहा पळय तो आमी पंचायत लेवलार आमी अरेंजमेंट केला. सुको कचरो जो प्लास्टीक जें कितें आहा ते डोर टू डोर भोंवता. तेन्ना तुमी तो थंय उडोवचो. असो हो उक्ताडार उडोवच्या पेक्षा तुमी थंय आमचो जे हें कलेक्टेशन करता पळय तेंचे कडेन दिवचो. अशी गांवची आमची सुंदरता तुमी अशी विटाळू नाका. कित्याक हे लयराईचें स्थान हांगा लोक डेली येता. पयलीं कितें आसलें ओकेजनली म्हणजे जात्रेक जावं खंयच्या हेका. पूण आतां अशें आहा मंगळारचो ह्या देवळान लोक पळय येता तो सादारण पयलीं आमच्या हे नव्या मंगळाराक काल्याक येयनासलो पूण तितको लोक आज येता. आमच्या गांवाची सुंदरता तुमकां आव्हान करता की असो कचरो उडोवं नाका. तुमी स्वता कितें तरी तेजी विल्हेवाट लायात. आता शिरगांव ग्रामपंचायत गार्बेज ही कलेक्ट करतात असताना लोक हांगार सगळो कचरो हांगार उडयता. तो ग्रामपंचायतीन कितें तरी एक्शन घेवन तेंचेर कितें तरी कारवाई करची अशी हांव सांगता. आनी कोण उडयता हो लोक कोण उडयता तो कळना. अशें कितक्या जाग्यार आसा अशें खूब जाग्यार आहा. हांगार एक आसा ते पुला कडेन आसा, वयर आसा, अशें खूब कडेन आसा. मानशेर एक आसा. कसल्या तरेचो कचरो आसा? कचरो खूब तरेचो आहा. हाडून पयला घरांचे कितें खाल्लेलें आहा ते हाडून उडयता आनी कितें आहा ते उडयतात. आनी हे देवूळ हांगा टेंपल आहा ते देखून सगळे उडयता. हे अशी घाण करता. अशी कितें तरी एक्शन जावंक जाय. तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता हेजो? प्रॉब्लेम जालो वास जाता आनी कितें जाता. आनी आतां सायबिणीची जात्रा लोक जागा येयली त्या खातीर अशें करचें न्हू. हे ग्रामपंचायत तरी एक्शन कितें तरी घेवची. Manish Kovekar, Subhashish Kovekar and Nikhil Jalmi for GOA365. Authorities in Panjim have begun erecting light poles similar to the existing ones along the Dayanand Bandodkar road. The problem which Panjimites are asking is whether there is anything wrong with the existing ones to begin with. If sources are to be believed, there is nothing wrong. Then why then are the light poles being replaced? Smart city authorities need to speak out. Watch reporter Vincent Rosario highlighting the issue. आता आम्ही आसा ते कांपल नेक्स्ट टू डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट हाच्या फुटपाथ आहा पळय त्याच्या फुडल्यानल्यान फुटपाथ फ्रॉम मिरामार टू कांपल वचपाचे फुटपाथीचेर. आनी हिंगा आतां तुमी पळयत जाल्यार हिंगा फुटपाथीचेर स्ट्रीट लायट आहा. आनी स्ट्रीट लायट ही आतां अननेसेसरी आमकां अशें दिसता पळोवपाक. आनी आमकां लोक सांगता त्या प्रमाणे अननेसेसरी हिंगा रिप्लेसमेंट चालू आहा हे लायटीचो. आनी आतां जरी तर हे स्मार्ट सिटीक लागून हें कोत्ता वो G20क लागून हें कोत्ता जाल्यार एज पर द इन्फॉर्मेशन आनी PWD मिनिस्टरान सांगलां पळय ते भाशेन G20चे थोडे पयशे वो कॉस्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आनी सम पर्संटेज हेजी आहा ती स्टेट गव्हर्मेंट. पूण आतां हिंगा तुमी पळयत जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट
हिंगा अननेसेसरी हे सगळे पयशे हिंगा वेस्ट कोत्ता अननेसेसरी, कित्याक हिंगा ऑलरेडी एग्जिस्ट हेचो फुटपाथ लायट वो स्ट्रीट लायटीचो पोल आहलो, पूण तो रिप्लेसमेंट करून ते पोलाक कांय जावंक ना, पूण हिंगा रिप्लेसमेंट करून ते आतां न्यू पोल घालता. सो कित्याक तुमी पळयत जाल्यार पोल सेम क्वॉलिटी, फकत हो मातसो पोन्नो, कित्याक ताका पेंट तर मारीत तो पोल आहा तसोच दिसता. आनी सेम फकत ताका रिप्लेसमेंट आहली फकत पेंटाची, म्हणजे बरो दिसपाक वो नेवो दिसपाक. पूण हिंगा आतां अननेसेसरी तुमी पळयता ते कित्याक आतां रिप्लेस न्यू पोल घालता, तेंचें इंटेंशन कितें, आनी हो कॉस्ट आतां अननेसेसरी पयशे पळय वेस्ट कोत्ता ते कित्याक बा म्हणून कोण जाणा. हे कितलेच म्हाका दिसता 100 आनी 200 हे पोल ते आतां अननेसेसरी रिप्लेस कोत्ता, इतले बरे आसतना. सो एक बेश्टे आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे हिंगा पिड्यार कोत्ता. हे तुमी पळयत जाल्यार हिंगा पळय हिंगा कांयच पिड्यार जावंक ना. सो आतां मातशें फुडें जर तुमी पळयत आतां तुमी हिंगा पळयत जाल्यार पळय हिंगा बेश्टे ते गरज नासतना हिंगा ते आतां पोल काडटा. हिंगा एक पोल आहा अशी, पूण ह्या पोलाक कांय जावंक ना, पूण बेश्टे हिंगा रिप्लेसमेंट चालू आहा. फकत आतां हेंचें कितें करपाचें काय, बेश्टे फकत पोल चेंज करीत रावपाचे, अननेसेसरी हिंगा पयशे पिड्यार करीत रावपाचे. कोण टॅक्स पेयरांचे कोण पयशे आहा ते हिंगा सेवींग म्हणटा ते कांय ना. सो कोणाचे पयशे कोण खाता आनी कोण वेस्ट कोत्ता. रिप्लेसमेंट क्यों कर रहा है? हाँ, ये चेंज क्यों कर रहा है पोल? कंपनी ने चेंज करने के लिए बोला. इसको क्या हुआ अभी, ये खराब है? हाँ, लाइट क्या हुआ हो? रिप्लेस किया जा रहा है ना. हाँ, लाइट रिप्लेस तो कर सकता है ना. तो पूरा पोल ही रिप्लेस कर रहा है वो लोग. हाँ, जो पोल खराब हुआ है वो बोलता है ये जंग क्या हुआ खराब हुआ उसको? हाँ, सिचुएशन कैसा है इसका? क्या हुआ सिचुएशन को? इसमें वायर देख रहे हैं, और इसमें वायर नहीं, वो बिना वायर चल रहा है. वो नहीं चल रहा है, उसमें भी कनेक्शन दिया जाएगा. हाँ, ये वायर का ही कनेक्शन दिया जाएगा ना. उसको बिना वायर तो नहीं चलेगा. इसमें तो वायर है, उसमें वायर भी है, उसमें भी है वायर. ये छोड़ डाला गया है. ये क्या हो, सर्किट खराब हुआ? हाँ, सर्किट बराबर है. अच्छा, इसमें खराबी क्या है यहाँ पे? हाँ, क्या खराब हो गया? तो पेंट तो देख इधर, ये रस भी नहीं हुआ, ये पूरा बराबर है ना. हाँ, नहीं, मैं आपको क्या दोष नहीं कर रहा है. अरे आप तो मेरा जैसा काम कर रहा है ना सर. लो, तो सामने निकालने के लिए बोला. हाँ, ये प्रॉब्लम दिख रहा है. हाँ, प्रॉब्लम क्या है? ये क्या है? हाँ, इसको लॉक है, इसको लॉक नहीं है. डायनोस इसका. तो कंपनी का क्वालिटी का ये है ना, तो इसको लॉक बिठा सकता है ना, ये हमने अपना स्क्रू लगा के बिठा सकता है. चल रहने दो, आपको भी मालूम नहीं, आपको साहब ने बोला कि रिप्लेस करने के लिए आप कर रहा है. चल कोई बात नहीं, थँक यू. हे अशें तुमी पळयता आतां ते लेबर बाबडे तांकां सांगलें हांवें रिप्लेस कर म्हणून. सो ते रिप्लेस करीत आहा. हे तुमी पळयता आतां हिंगा बाल भवनाच्या ऑपोजीट पळय. सो अशें कितलेच 100 आनी 200 आख्खे फुटपाथीचे पोल अननेसेसरी रिप्लेसमेंट कोत्ता. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The North District Collectorate, which undertakes major administrative works, now has a sort of mini scrapyard right at its entrance. Several vehicles belonging to the offices of the Mamladar, Collector and Mines and Geology have been left to the rust day. Here's Subhashish Govekar with a ground report on the modern art installation right in the middle of the capital city. I'm here right outside the collector's office where a lot of the administrative work is taken care of for the North District.
But right outside the offices, it has turned into a scrapyard, and these are all government vehicles. As you can see, this is the Directorate of Mines and Geology's vehicle, which has been sitting here for a while. Now, why have these cars been left here? They are just sitting here rotting away. The car over here belongs to the Mamladar and Executive Magistrate. Again, it is being scrapped here. The tires are punctured, they cannot be moved. Again, why are they being left here? Again, the Directorate of Mines and Geology's second vehicle has been just lying here. And these cars are sort of rotting right in front of the District Magistrate's office. This is where all the administrative work is taken care of, and again it brings to question, if they cannot ensure that the cleanliness or the area surrounding the office itself is not clean and taken care of, how does one expect them to take care of disasters? Like we saw with the fires, it was very hard to see any of the top dogs of the administrative forces on ground taking care of the situation. Now again, as we go ahead, again, this is a car. Now these have been taped up, kind of sort of rudimentary, sort of, what do you say, measures, and this belongs to the transport department. Now, is the transport department not having enough funds to buy new vehicles or maintain them properly, rather than just use a little bit of tape to hold in the tail lights? Is this the sort of quality government vehicles are supposed to have? Vehicles that are parked here, there are 3 EV vehicles parked right in the center. Right now only one is present here, which is being charged. Now these are being given by the government as part of the EV the electrification of the transportation of the government vehicles. While this is a good initiative, it is a much welcomed one. Why are the older vehicles just rotting away here? Is it just because that they got new vehicles, they just gave up on the old ones? As you can see ahead, we'll just walk a little bit ahead and show you what other vehicles have been parked here and have been rotting away for months on end. We have another Scorpio. The tires are punctured. It has been lying here. This car now belongs to the additional collectorate and additional district magistrate, North Goa district. Now this vehicle again here has been lying for months. Why is it being just kept here? Is this a scrapyard? Does the collectorate office house a scrapyard right opposite its offices? Again, if you walk a little bit further, you have another vehicle. This again belongs to the collectorate north. Look at the condition of the vehicles here. Look at the piles of garbage that are right outside it. Is this the sort of image that a district collector's office should project right outside, in the city? Now even if we go a little bit ahead, we have another government vehicle that is parked here. Now again, this has been lying here. It is basically turned into a scrapyard. Now, are these vehicles actually working, not working? Do they suffer minor issues and were not resolved, or were they suffered from major engine issues that they could not be revived? Even if so, why are they being kept here? Why are they not sent to scrapyards? Why are they not disposed of? This brings to question, what are the authorities doing here? The Mamladar, the collector's office, everything housed here. Subhashish Govekar, Vincent Rosario and Bhakti Pai Balgi for GOA365. The issue of mental health rarely receives the attention it deserves. While the topic was raised in the assembly back in January, no real ground improvement has been witnessed. Here's a report on the existing effort undertaken by the government preventing suicide and providing mental help. According to government data, 1,249 cases of suicide have been reported since 2017. Following were the funds allotted for mental health facilities by the government during the last 5 years under the National Mental Health Program. The state currently has only 2 NGOs running helplines for suicide prevention, with the government helpline number Telemanas scheduled to have been started by February. Sagat helpline number 01141198666 toll free within India and is functional between 10 am to 6 pm on Monday to Sunday. Kuj Distress Helpline Service 0832 2252 525 functional between 1 pm to 7 pm from Monday to Friday.
Institute of Psychiatric and Human Behavior Telemanas program is expected to be initiated soon. Benali MLA Wenzi Vegas, who had raised the issue in the assembly, spoke to GOA365 on the current situation regarding mental health in the state. Listen. सर लास्ट असेंब्लीक तुवें दोन इशू काडले, एक मेंटल हॅरेसमेंट आनी एक सुसायड हेजेर. तर तुका हेजेर कितें रिप्लाय दिले कडेन आसा कितें जालां? रिप्लाय एक्सपेक्ट करपाक मरे हो सद्या सरकार जो आहा हे सरकाराक मेंटल हॅरेसमेंट सुसायड हे तेंगे लक्षाक नाच, तेमकां मनशा वालोर म्हणून नाच, तेंक फकत वोटींग जाय. तो वोट कोत्तो तो मनीस हाल मेंटल हॅरेसमेंटा लागून तो सुसायड करूं या कितें करूं हे सरकाराक तें पण गेलो. हे सरकाराक तुवें फकत तें वोटींग तेक करपा जाय, तें बटन मारपा जाय कमळाचेर. तो कमळाचेर मात तो मनीस तेगे मेंटल हेल्थ सारकें आहा, वो तेक स्ट्रेस आहा, वो तेगे फॅमिलीन कोण सुसायड करता वो तो सुसायड करता तेंक पडून गेलो ना. आज ह्या लोकांक कळपा बरें इतली इम्पॉर्टंट इश्यू ऑन मेंटल हेल्थ, ऑन सुसायडल. आज इतलोसो यूथ आज सुसायड करता. हेजे आमी जेन्ना उलयल्ले दॅट देर हॅज टू बी अ प्रोग्राम इन प्लेस, देर हॅज टू बी कावन्सिलींग इन प्लेस, देर हॅज टू बी डिस्कशन्स थ्रू अ गव्हर्मेंट प्लॅटफॉर्म, थ्रू कॉलेजीस, थ्रू इन्स्टिट्यूशन्स. हे करपा जाय, गव्हर्मेंटान इंटरफियर जावपा जाय. तरी पूण गव्हर्मेंटान एक कांय हेचेर लक्ष घालना ना म्हूण गव्हर्मेंट लक्ष घालपाकूच ना. ते सगळे वोटरांक कळोंक बरें जो तुमगे वोट तेंका वयता तेजे फाटल्यान काबार, तेजे फाटल्यान टॉपीक क्लोज. तुमगे मेंटल हेल्थ, तुमकां कोण सुसायड जाता ते गव्हर्मेंटाक पडोन गेलो ना. लोकां पासत वो गव्हर्मेंट बारीक समाजा पासत बारीक समाज जो स्ट्रेस घेता तो कित्याक घेता, तो स्ट्रेस म्हणून करपाक कितकोन कावन्सिलींग दिवपा जाय तेका. हे इनकॉर्पोरेट करपाक म्हाका सद्या गव्हर्मेंटा इंटेन्शनूच ना म्हणून गव्हर्मेंट करपाकूच सोदना. आनी आमी हे गव्हर्मेंटा फाटीं लागतले कित्याक वी आर फॉर द कॉमन मॅन, वी आर द वॉयस ऑफ द कॉमन मॅन. सामान्य मनशाक जो स्ट्रेस जाता ते स्ट्रेसा लागून तो कित्याक सुसायड करता हो सपोर्ट दिवपाक आमी सदां आसतले. आनी हे गव्हर्मेंटाक आमी ऑपोजिशनाचो जो ताळो आहा तो सदांच हे करतले. आनी दिस टायम ऑल्सो वी वील प्रेशरायज देम. बिसायड्स द कॉमन मॅन हो मेन मुद्दो कित्याक काडलो, कित्याक गव्हर्मेंटाचे स्टाफ आहा, जे एम्प्लॉई आहा, जितले ते प्रेशराचे आहा. सगळ्यांक खबर आसतली की PWD आनी WRT एक स्टाफान सुसायड केलो, तितून WRT एक स्टाफान ऑफिसानूच सुसायड केलो. वाय इज दिस हॅपनिंग? आनी हेची इन्व्हेस्टिगेशन काय ना. एक इन्व्हेस्टिगेशन खबर पडली की कितलेशे MLA नांव आहाय तितून. वाय देर कुड बी अ सुसायड ऑफ दिस टाइम. सो हेजी रिजल्ट हुया, एक चौकशी हुया. आनी हे जे इंजिनियर बाबडे इतली प्रेशराचे काम करताय तेंका एक कावन्सिलींग एक्टिविटी पण करपा जाय की असली सुसायड परत PWD WRT दुसऱ्या डिपार्टमेंटात जावचो म्हणून. सो गव्हर्मेंट ऑफ द डे इज नॉट पीपल्स गव्हर्मेंट. आज सगळे लोकांक परत एक पाट याद करता. हेंका वोट मारचे पयलीं तुमकां जायत पाट चिंतपा जाय. तुमगे फॅमिलींतलो आज तेमगेले गव्हर्मेंट ऑफिसांत आज जीव दिता पूण ते कांयच करूंक पावना. सो गव्हर्मेंटान ताबडतोब हे PWD WRT जे इंजिनियर पूण आसले तेमगे पूण म्हाका सद्या जस्टीस दिवपाची गरज आसा. Ramesh Naik Raut, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The local Utkarsh Kala group from Bendode performed Babaji Rao Rani's play Sangeet Bhakt Pundalik on the occasion of annual puja. Watch. बरं उद्या या आणि आपले पैसे घेऊन जा. अरे तुमचं म्हणण्या तो खास होतच नाही. नको नको आता यांच्याशी मला स्वर्गातून विमान येणार आहे वाटतं. अरे बेटा इतनी मधुरी क्यों करता है? जरा सुन ले. जबानी बोलो मोठी जैसी हंडी फूटी, जबानी बोले मोठी जैसी हंडी. मोठ्या मोठ्याने ओरडता कामा नये. आजचा दिवस गाय करते पण पुढे नाही ऐकून घेणार. या रंगी सुंदर वाटे परी जात्या वाटे, या रंगी सुंदर वाटे परी जात्या वाटे, या रंगी. उद्या या
घर तुमचं उद्या उद्या चाललंय हे साहेब बाबा आता आम्ही पोटे आला बाबा बाकी कोणची काळजी बाबा हो पण आमच्या पतीबद्दल तुम्हाला माहिती आहे माझा अंत पाहुण्याला कृपा करा आणि तसेच उभे राहा हे लोकोत्तर दिव्य माझ्या आई वडिलांना डोळे भरून पाहू द्या रात्र दिवस ते आपलाच ठावा करतात आपलंच ते ठाऊकच आहे पुंडलिका तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे त्यांना जागृत कर पळा पुण्य आणि त्यामुळे मिळाला नरक आणि सोडत याच्यातून तुला काहीच कल्पना नाही अहो ते माझं मला काय ठाऊक आहे पण मी तुम्हाला विचारते की अशा पुढेपणानं हा प्रपंच तरी कसं पुढे मी जाणार सुद्धा तुला तेच विचारतो मग कसं माझ्या बे दिवसातून घटकाभर तरी त्यांनी माझ्या मनाप्रमाणे वागावं की नाही तुझ्या मनाप्रमाणे म्हणजे कसं तो तुला जेवायला न घालता उकिडा मोबाईलला पाठवत असेल नाही तर दागिन्याऐवजी खेकड्याला तुझ्या देत होता बरं नेसायला लुगड्याऐवजी रक्ती देत होता भलतंच तुला प्रेमाने न वागवता हळ समजून दूर पडत असेल शे. जवाहर बर्वे and Shivani Sangelkar for GOA365. It looks like we are in for some bad weather. Temperatures are predicted to go up by up to 3 degrees in the coming day, meaning the maximum will be back in the mid to upper 30 range. Here's more. Foggy and cold in the morning and sweltering by the afternoon. The weather forecast is quite erratic. Locals are urged to keep outdoor activity in the afternoon to a minimum, with highs forecast to touch 35. Stepping out in the noon could be quite dangerous for many. While the heat will be quite unbearable, locals will have some relief because Tuesday afternoon is likely to be quite breezy. Lows are predicted to drop to around 22. And if the skies remain clear, then we can hope to have some cooler weather in the night. Dry weather forecast for 21st. Foggy conditions to prevail early Tuesday morning. Maximum to rise by 3 degrees Celsius. Minimum to drop by around 1 to 2 degrees Celsius. Maximum and minimum temperatures on Tuesday 35 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and update, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, GOA365 TV. Take care, stay safe and keep watching GOA365.